akan masuk chapter 1, DPA 5043, Audit and Assurance. Okay, tajuknya Audit Documentation. Okay, objektif dalam chapter 1 ni ada 4. Know the nature of audit documentation, understand the audit program, learn about the audit working paper, and learn about the audit file. So, ada 4 kat sini yang paling pertama yang kamu kena tahu. Audit documentation, audit program, audit working paper dan juga audit file. Okay. Okay, define the nature of audit documentation. Audit documentation is written records of the basis for auditor conclusion that provides the support for auditor representation, whether those representation are contained in auditor reports or otherwise. Okay. Maksud dekat sini, audit documentation ni adalah yang paling utama. Okay. Yang paling utama yang digunakan oleh auditor untuk buat kesimpulan. Okay. Audit documentation ni mestilah in written record. Maksud dia secara black and white, secara bertulis. Benda tu kita boleh nampak. Okay. Kegunaan dia to support auditor representation. Okay. Whether those representation contains in auditor report or otherwise. Okay. Contoh dekat sini, kalau auditor mention financial statement to give true and fair view, apa buktinya? Okay. So, buktinya dalam bentuk written record. Kalau dia mention company tu ada fraud, apa buktinya? So mesti ada bertulis biar dia jumpa fraud tu. Itu maksud dia support dia punya conclusion. Okay, describe the purpose of audit documentation. Tujuan. Kenapa kita kena ada audit documentation? Okay. So yang pertama, facilitates the planning, performance and supervision of the engagement. Okay. Tujuan dia yang pertama, okay, memudahkan dari segi perancangan, okay, dari segi performance audit sendiri dan juga supervision. Ya, okay, senang untuk auditor memantau. Okay, bila kita ada kerja audit kita dokumentkan, kita filingkan, so mudah, okay, untuk kita double check balik. Basis for the review of quality of the work, because it provide the reviewer with written documentation of evidence supporting the auditor significant conclusion. Okay. Basis for the review. Okay. Bila kita dah siap audit, okay, senanglah untuk kita periksa dia. Periksa dia sebab dia provide reviewer. Reviewer ni maksud dia orang yang akan double check kerja kita. Sama ada audit teams kita, audit lead teams ataupun partner of audit firm. Okay. So, senang dia untuk check balik sebelum dia bagi conclusion. Includes records of planning and performance of the work. Okay, dalam audit documentation ni dia mengandungi perancangan kerja yang kita buat dan juga apa kerja yang kita buat. Okay, performance of the work. The procedure performed, apa audit procedure yang kita jalankan. Evidence obtained, apa bukti yang kita perolehi. And conclusion reached by auditor. Okay, dan juga apa kesimpulan yang diperolehi oleh auditor. Audit documentation may be referred to as work papers or working paper, and it cover under ISS 230. Okay. Audit documentation ini, okay, sama maksud dengan audit working paper. Right? Benda yang sama. Okay, kita tengok. Defines the audit program. Apa maksud audit program? Audit program show in detail audit work that is to be carried out by showing also every step that needs to be taken in examinations of every items in financial statement, as well as estimated time for each step. Okay. Audit program. Dalam audit program, okay, dia mesti ada in detail, secara lengkap audit work. Kerja audit yang perlu dilakukan oleh auditor, okay, that is to be carried out by showing also step by step. Okay, yang menunjukkan kat situ. Step
by step, langkah demi langkah, apa yang auditor kena buat. Mula-mula auditor buat apa, lepas tu buat apa, lepas tu buat apa. Itu kita namakan sebagai showing every step. Okay? That needs to be taken in examinations of every items in financial statement. Okay? Langkah-langkah yang auditor kena buat bila dia memeriksa setiap item dalam financial statement, as well as estimated time for each step. Okay? Mesti juga kita letak kat situ masa yang kita anggarkan. Contohnya, kalau kita nak audit expenses, kita nak audit bahagian rental. Berapa lama masa yang kita anggarkan untuk kita siapkan audit rental sahaja. Itu maksud dia. Okay. After that, all audit work must be recorded in audit working paper. Selepas kita selesai, baru kita akan combine dia masuk dalam audit working paper. Every working paper has reference in program. So, setiap working paper kita akan ada rujukan audit program sendiri ya. Okay, next. Complete audit program have a framework as follow. Maksud dia satu audit program yang lengkap mesti ada 6 perkara yang ini. Okay, kita tengok satu persatu. Okay, yang pertama, audit purpose. Okay, mesti ada audit purpose ataupun audit objektif. Tujuan kita kena masukkan dia dalam audit program, enable auditor to give opinions on financial statement that comply with accounting principles in Malaysia which follow consistently from previous year. Okay? Tujuan kita nak bagi pendapat. Okay? Sama ada penyata kewangan itu dan comply tak dengan prinsip accounting Malaysia. Okay? To achieve comprehensive purpose, auditor will test on transaction, test on calculation and records on financial statement. Okay? Untuk kita capai tujuan dia, kita nak pastikan objektif kita tu tercapai. Okay? So, kita kena uji, kita kena check dari segi transaksi, check dari segi calculation dan juga macam mana dia direkod dalam penyata kewangan. Okay? It can help auditor make early planning such as choosing suitable procedure or carry out some alteration. Okay? Mudah untuk kita buat perancangan dan memilih apa tata cara ataupun kaedah audit yang sesuai. Okay? Dan senang untuk kita buat some alteration, maksudnya ada perubahan sekiranya wujud. Okay? Itu audit purpose. Okay. Yang kedua, brief explanations on accounting system. It requires simple explanation regarding accounting system and related calculation. Okay? Maksud dia kita kena explain sikit kat situ. Okay? Apa accounting system yang digunakan oleh client. For example, audit programs on debtor, verifying methods to arrive at debtors balances and revisions on subsidiary ledger. Okay, next, yang ketiga. Weak internal control aspect. Okay, bahagian kawalan dalaman yang lemah. The more effective an internal control system, the smaller the audit scope. Yang ini mungkin kamu orang pernah dengar. Kalaulah masih ingat, semester lepas pernah cover. Okay. The more effective. Maksud dia kat sini, sekiranya kawalan dalaman syarikat itu adalah berkesan. So, audit scope kita adalah lebih kecil. Sebab dia memang internal control dia dah berkesan, berjalan lancar. So, that means memang tak ada banyak masalah lah. So, bila kita buat kerja audit, tak banyak perkara yang kita kena cover. Itu maksud dia. Auditor needs to focus on weak internal control until he can choose and implement certain audit procedure so that he can achieve audit objective. Okay? Kita kena concentratekan bahagian kawalan dalaman yang lemah tu. Okay? So, kita akan dapat tackle dan juga jalankan apa audit procedure yang sesuai supaya objektif kita akan tercapai. Tujuan kita audit akan tercapai. Okay, next. Audit methodology. Okay, kaedah dia. Audit methodology
okay, ataupun audit procedure. Audit procedure. Kuranglah. Okay, audit procedure. Need to be discussed briefly. Mestilah secara ringkas, completely, lengkap, and systematically. Disusun secara sistematik. Ingat tadi kan saya dah explain sikit, okay? Step by step dia. Okay? Tata cara audit, prosedur audit mesti step by step. Maksudnya langkah kerja tu mesti kita susun secara sistematik. Apa yang perlu kita buat terlebih dahulu, lepas tu buat apa. Okay? Prepare with special column, okay, ada kolom khas to write reference or index from working paper which show the related method that had been carried out. Okay, yang menunjukkan apa method audit yang kita jalankan and time period used to carry out the audit methodology. Okay, masa yang kita ambil untuk buat tata cara audit itu. And when method is carried out. Estimated budget column will be filled up with time allocated and names of audit assistant who carried it out. Okay, so dia akan ada estimated budget column, okay, menunjukkan time allocated dan juga nama orang yang buat. Okay, when audit work had been completed, actual total hour column, okay, jumlah masa yang sebenar, compare with budgeted time column, deviation or differences should be explained to audit supervisor. Okay. Mesti di perbezaan dia kena maklumkan kepada pihak atasan kita. Okay. Sama ada audit team lead ataupun penyelia. Okay. Right. So next, audit conclusion. Auditor who is responsible for entire audit must analyze their job performance to ensure that audit objective had been achieved. Okay. Auditor yang bertanggungjawab untuk task itu, okay, dia kena buat analisis, okay, untuk memastikan audit objektif tercapai. Combined opinion related to financial statement presentation made by clients, whether they have followed financial principle practice in Malaysia or whether it is consistent or contain some mistake which may cause untrue report to be issued. Okay. Pendapat ini nanti kita akan combine, satukan dia. Kumpul, okay, setiap item dalam financial statement kita akan kumpul dia punya conclusion dia dan keseluruhannya baru kita akan identify either they follow ataupun tidak financial principle practice in Malaysia. Conclusions at the end of audit program will be used to audit staff and partner when conducting auditor opinion. Okay, kesimpulan yang kita perolehi dari setiap audit program kita akan guna, okay, akan guna untuk keluarkan auditor opinion. Okay. Record to be used in next audit section. Okay. Record yang kita gunakan pada sesi audit akan datang. Big difference or division between time estimated and actual time is very important, as it can help auditor to plan better in next audit. Okay. Perbezaan. Contohnya, kita estimate untuk audit expenses adalah selama 5 hari. Tiba-tiba, masa yang kita ambil, yang actual adalah 8 hari. Ada perbezaan kan? So, kalau ada perbezaan macam ni, okay, so yang ini perbezaan hari ni, yang ini kita kena noted kat situ. Kita mention berapa hari kita estimate, berapa masa kita ambil. Okay? So, next time, bila kita audit lagi company yang sama, kita tahu berapa lama masa yang sepatutnya kita estimated. Make sure the poor internal control are identified and are being revamped to ensure that examination scope can be minimized. Okay, so kita kena kena identify which part ataupun which items yang dia punya internal control dia problem. Okay, dalam masa yang sama. Okay,
kita harap ada pembaharuan ataupun ada perubahan based on apa cadangan auditor. So next time bila kita audit, so kita akan dapat maklumat lah daripada syarikat tu, either dia orang dah revamp ataupun tidak. Okay, supaya audit scope kita next time boleh lebih minimize lagi ataupun lebih sikit lagi akan kita cover nanti ya, sekiranya mereka sudah buat perbaikan based on cadangan kita. This record must be written on the current year so that when conducting audit work for next year, auditor will relook this record to take into consideration this fact. Okay, record ini perlu ditulis pada tahun semasa. So next time bila kita audit lagi company yang sama, okay, auditor akan relook kepada perkara yang perlu diambil perhatian yang ini. Okay, so mudahlah kerja kita nanti ya. Right? Next time bila kita audit company yang sama. Okay, ini example dia. Okay, tapi kita tak nak guna yang ni ya. Right. Okay, so contoh dia kat sini. Kalau tadi saya dah explain audit program, okay, audit program. Audit program for every item dalam financial statement. Kalau dia mention every item dalam financial statement, okay, maksud dia kat sini, kalau kita ada SOCI, Statements of Comprehensive Income. Contohnya, kita ada sale, kita ada purchase, and then kita ada revenue. And then kita ada expenses. Okay. Setiap item ni dia mesti ada audit program yang lain. Sale mesti ada audit program dia sendiri. Purchase dia mesti ada audit program dia sendiri. Revenue, revenue kita ada banyak jenis revenue. Contohnya kita ada commission, receive, kita ada interest, receive, kita ada discount, receive. Setiap satu ini dia mesti ada audit program dia sendiri. Kenapa? Sebab step by step, langkah-langkah ataupun prosedur kita audit setiap satu item tak sama. So, kita kena separatekan dia. Sama juga dengan expenses. Expenses lagi banyak. Kalau satu syarikat dia ada 10 jenis expenses. So, dia mesti ada 10 jenis audit program yang berbeza. Contohnya kita ada rental. Kita ada repair and maintenance. Kita ada salary. Setiap satu ni mesti ada audit program dia sendiri. Cara kita audit rental tak sama macam cara kita audit salary. That's why dia kena asing-asing. Okay? Audit program for every item. Right? Okay. And then, jangan lupa, okay, tadi kan saya dah explain audit program. Okay? Dalam audit program, first, okay, mesti ada audit objektif. Kita mesti ada audit objektif. Maksud dia, apa tujuan kita audit item tu? Contohnya, this one adalah audit program untuk rental. Audit program for rental. So, mesti cerita dulu, kenapa kita kena audit rental? Nak pastikan payment rental tu betul ke setiap bulan. Contohnya, to make sure rental expenses is accurate for the monthly. Contohnya. Okay. Lepas tu, kita ada prosedur. Ingat, dalam audit program dia mesti ada audit prosedur. Audit prosedur dia step by step. Apa langkah-langkah yang kena kita buat. Step by step dia mestilah ringkas, padat dan sistematik. Okay. Mula-mula kena buat apa? Contohnya cek kepada general ledger, cek dia punya agreement. Okay. Dan jangan lupa, okay, dalam audit program kita mesti ada estimated time. Kita mesti ada actual time. Okay. And then kita mesti ada dia punya person in charge. Estimated time tu maksud dia, kalau step yang pertama, berapa lama masa kita anggarkan kita buat? 2 jam? 3 jam? 4 jam? Lepas tu, actual dia yang betul-betul kita masa kita gunakan, contohnya 5 jam. Person in charge siapa yang buat benda tu? Contohnya yang ini Siti buat.
Step yang kedua, kita anggarkan 3 jam. Tiba-tiba masa kita ambil 7 jam. Yang ini ahli yang buat. Contohnya step yang ketiga, cek dia punya trial balance. Ataupun cek trial balance kepada dia punya voucher. Memang voucher. So, masa kita estimate adalah 5 jam. Tiba-tiba ambil masa 10 jam. Yang ni Siti yang buat. At the end ni, kita akan tengoklah estimated kita yang ini 10 jam. Yang ini yang actual kita ambil adalah 22 jam. So, ada perubahan yang ketara. So, kalau ada perubahan masa yang ini kita kena clarify lah. Kena cerita dengan supervisor ataupun cerita dengan audit lead yang mengetuai kerja audit. Kenapa benda tu berlaku? Dan juga kita akan explain di bawah. Okay. Jangan lupa at the end of audit program, kita mesti ada conclusion. Conclusion keseluruhan untuk bila kita audit rental. Masa kita audit ada tak kita jumpa conclusion ni, kita ceritalah. Ada tak kita jumpa finding, masa dia ada tak ada, mungkin ada pembayaran yang melebihi yang sepatutnya, ataupun ada bulan tu dia tak bayar, ataupun kita tak jumpa supporting document. Itu antara finding dia. So yang itu kita ceritalah bahagian conclusion dia. Okay? Yang ini baru rental. Belum lagi dia punya item-item yang lain. Ingat, setiap satu item mesti ada audit program yang berasingat. Lepas tu yang ini baru dalam Soci, belum lagi dalam Sofi. Okay. Dalam Sofi pun setiap item dia, contoh non-current asset, kita ada PPE, kita ada office equipment, kita ada furniture and fitting contohnya. Setiap satu ni mesti ada audit program dia sendiri. Audit program. Belum lagi current asset. Dalam current asset contoh ada account receivable, kita ada stock, kita ada bank. Ini pun setiap satu mesti ada audit program. Okay. Semua audit program dia punya format dia lebih kuranglah dengan yang ini tadi. Okay. Lepas tu, at the end, bila auditor dia nak buat kesimpulan, so dia akan gunakan apa conclusion yang kita dah dapat kat sini untuk setiap satu. Dia taklah, kalau rental kita jumpa finding, yang lain dia tak ada finding, dia taklah simply terus cakap company tu ada problem. Dia hanya akan mention company tu ada problem selepas dia analisis semua audit program. Okay, selepas dia analisis semua, kalau memang hampir keseluruhan dia memang masalah, dia sebenarnya benda tu adalah material. Itu cara kita identify dia. Okay, audit program. Right? Okay. Yang ini kamu boleh tengoklah contoh dia. Contoh, ni hanya contoh saja. Okay, kalau kamu boleh, kalau kamu rajin, kamu boleh cuba cek dari internet audit program. Bila kamu nak type audit program tu, kamu kena mention dengan detail lah. Audit program for auditing cash and bank balances. Audit programs in auditing account payable. So, dia akan ada setiap satu. Okay. Tak ada satu format yang betul-betul sama untuk setiap audit firm. Lain audit firm, lain dia punya audit program. Cuma yang boleh saya cakap kat sini, apa yang perlu ada, akan ada. Okay? Contohnya, ada masa dia estimated, ada masa dia actual. Dia tak kisah dia nak letak sebelah sini ke, dia nak letak sebelah kiri ke. Asalkan apa yang perlu ada, dia wujudkan. Okay? Itu adalah audit program. Right? Okay. So, saya rasa setakat ini adalah part 1.